आपण मैंने जदि देखिए कि जानते घाटी बाबद कमट माध्यम जनइबे देखु के रिक्सफुल गाड़ी चलुच आम सागर बाबू देखु घाटी देखु तौक अच्छी देखु देखु के रिक्सर गाड़ी चली कौ घाटी आप जानते आमको कमेंट माध्यम जनाते देखो घाटी आम जाऊँ कौटी ओह्लैमी कौटी देखु यही जगह देखु तले देखुं एति तट मत आम जीव कौटे बुली बुली जी सागर बाबू मोर गाड़ी चलाऊँ पूरा हालत खराब राति 5टा पाखु से गाड़ी चल बहुत टेंशन रागी खपाई से मत कहला 10 बस चढ़ू घाटी ओह्लैला बर्तमान देखो आपण मन देखेबी देखु ये गाड़ी जाऊँ खसुची कमी देखु देखु खसला देखु आम से तौक देखुना से जगह बंद गाड़ी जीव तौक सांगाती घाटी ये घाटीर जी आपण मैंने जाऊँ सावधान होइए नजर रखिए पूरा स्लो कर चलाओ हे आइयो जो हाइब्रिड से पड़ा रह जा देखो गाड़ी बर्तमान बहुत भीड़ अच्छी घाटी पर जेहेतु से ट्रक डेली जावा कर आदत पड़ जाइए तेणुक आम तो दिन अधिका जाऊँच ना तेणुक आम टे हुशियार ये आमर यात्रा कलिया कन्यार ट्रेन्सर ये जो बही तबलिस्ट मेन हाथ भल पका पाद नौटे दिन उठब आमर से भाई जो सिंगर जो अच्छा आम ऑल स्टाफ ऑल टोटाल कलिया कन्या टीम बर्तमान एकाठी देखो बहुत खुशी एंजय अच्छा बर्तमान मन बर्तमान से चिकेन मटन केमी कौन चीज पार्टी खाई ये गोटे बहुत सुंदर भाव जगह गोटे निजे भी आप आसतु बुली जा एंजय कर देखो
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ଏତିକି ବେଦ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ସାଗର ବାବୁ ରାତି 5ଟାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଘାଟିର ନାଁ କ'ଣ କିଏ ଦେଖିଛି କିଏ ଜାଣିଛି ଆମକୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କିଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ନାଁଟି ବି କହିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ କରିଛୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନେକ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ପୁରା ମାନେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3ଟା ବାଜିଲାଣି। ପୁରା ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, ଘାଟି ଉପରେ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କଳାକାର ଜୀବନ କେତେ ଯେ କଠିନ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ତଳକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ଘାଟି ତଳକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଘାଟି ଦେଖିକି ଆମର ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାଗର କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାନେ ରାତି 5ଟାରୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ତାଙ୍କ ମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ହିସାବରେ ଅଛି ଯେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 50 ଲୋକଙ୍କର ମନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଇଏ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେରନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆମର ଘାଟିର ନାଁ କ'ଣ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।